हेलो फ्रेंड्स मु रश्मि रेखा लेंका किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनइबा बिना पियाज रसुण रे ओडिशा प्रसिद्ध डालमा। एही डालमा को आपण जेकोसी पूजा व्रत रे बनैकी खाई परिबे। तेबे चलंतु एही डालमा बनैया पई कोन सब सामग्री गुडी आवश्यक फास्ट आमे देखि नबा। एठी मु हाफ कप हरड़ डाली नैची, दुईटा टमाटो को छोट छोट करी काटिकी नैची। एठी मु एही सब वेजिटेबल्स नैची, कखारु गठी काटिकी नैची, कदली के एठी काटिकी नैची। कदली कला पड़िଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ମାଟି ଆଳୁ ନେଇଛି, କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସାରୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଡାଲମା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଡାଲମା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଭେଜିଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଭଜା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ତିନିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 4-5ଟା ଲବଙ୍ଗ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇଛି। ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅରେ ଡାଲମାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲିକି ପକାଇଦେବା। ହରଡ଼ ଡାଲିକି ମୁଁ ଧୋଇକି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକାଇବା। କଖାରୁ, ମାଟି ଆଳୁ, ଆଳୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଅଦା ଛେଚା, 2ଟି ତେଜପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ 4ଟା ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଡାଲି ଆଉ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଠି ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଟିକେ ବୁଡ଼ିବା ଉପରକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପାଣି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହୁଇସିଲ୍ ମାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ପରେ ଆମେ ଡାଲମାରେ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। एठी 2टा हुइसिल आसीगलानी। एबे आमे कुकटॉप को ऑफ करदबा और प्रेशर कुकर किछि टाइम ठंडा हवा पई छाड़ीदबा। कुकर एठी भला भाबरे ठंडा हे गलानी। तो एबे आको आमे केयरफुली खोली दबा। देखंतु एठी हमर डाली और परिबा भला भाबरे सिझि जाईछि। एबे आमे जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। छुंक बनेया पई एठी मु गोटे पैन को गरम कर देछि। एथिरे आमे घियो को पकेकी घियो को गरम करनबा। घियो एठी गरम हे गलानी। एथिरे आमे दालचीनी पकेबा, सुखिला लंका पकेबा, आउ गोटे लंका को एमती हाथ रे छिड़ेकी पकेदेबा। तापर फुटण पकेबा, फुटण टे फुटिया पई छाड़ी दबा। फुटण एठी फुटी गलानी। एथिरे आमे टमाटो पकेदेबा। एथिरे आमे गोटे पिंच लुण पकेबा, जहाद्वारा कि टमाटो टिके शीघ्र सॉफ्ट हो जिवो। आको आमे भला भाबरे मिक्स करके कवर करके 3 मिनिट पई कुक करबा। 3 मिनिट हे गलानी। कवर को बाहर कर दबा। टमाटो टी भला भाबरे सॉफ्ट हे छि। आको आमे एमती भला भाबरे मैश करनबा। देखंतु एठी हमर टमाटो भला भाबरे मैश हे गेला। एबे एथिरे आमे सिझेकी रखितबा डाली आ परिबा को पकेदेबा। एठी हमर डाली बहुत गरम अछि। आको एमती आमे धीरे धीरे पूरा केयरफुली पकेबा। तापरे आको आमे भला भाबरे मिक्स कर दबा। देखंतु हमर डालमा एठी बहुत बहलिया अछि। तो एबे एथिरे आमे हाफ ग्लास गरम पानी मिसेइबा। ए गरम पानी को नेकी प्रेशर कुकर रे लागिथिबा डाली रे देकी आको आमे पकेइ दबा। तापरे आको आमे भला भाबरे मिक्स कर दबा। आपनक डालमा जदी एठी गाढ़ा लागुथिबो ताहाले आपण एठी गरम पानी मध्ये मिसेइ परिबे। देखंतु ये एबे भला भाबरे मिक्स हे गेला। आको आमे मीडियम फ्लेम रे रखी किछि टाइम फुटिया पई छाडी दबा। देखंतु एठी हमर डालमा फुटी आसिलानी। एथिरे आमे हाफ चामच भजा लंका गुंड पकेइबा, आउ 2 चामच भजा जीरा गुंड को पकेइदबा। एथिरे डालमार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो। तापर एथिरे आमे काटिकी रखितबा धनिया पत्र को मध्ये पकेइदबा। आको आमे भला भाबरे मिक्स कर दबा। देखंतु ये एबे भला भाबरे मिक्स हे गेला। एबे हमर बिना प्याज रसुण डालमा रेडी हे गेला। एबे आमे कुकटॉप को ऑफ कर दबा। एही डालमा को आपण जे कोनोसी पूजा व्रत रे बनेकी अरुआ भात सहित खांतु। आपण मानको ये बहुत बढ़िया लागिबो। आपण माने एम्ति डालमा घरे बनेकी खांतु। आउ केमिति लागिला आपनको एक्सपीरियंस मो सहित कमेंट करके शेयर मध्ये करंतु। जदि आपण मानको मोर आजिर रेसिपीटी भल लागिबो ताहाले एई भिडियोटी को लाइक करंतु। आपणकर फ्रेंड्स आ रिलेटिव मानक सहित एई भिडियोटी को शेयर मध्ये करंतु। आउ मो यूट्यूब चैनल लेंका किचन को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलंतुनी। थैंक यू।